Hi guys. Hi guys. Kain tayo guys ng burger. Burgatory. Eric. Sama ko si Eric. Pa si Kuya. Kuya Joel. That's it. Let's eat. Then after we will learn Tagalog, French. Yeah, that's it. Sponsored by Coca-Cola. Sabihan dula. Sabi niya, ita-translate ko ang Tagalog. Masarap daw. Masarap daw guys. Ano? Okay. Batiin mo naman yung mga kababayan mo. Saliatus. Saliatus. Tagalog daw. Ako sa dito manger. Basta kayo. Dito mga manger. Order. Dito na manger. Ang burger patty. Tagalog. Nabati niya daw yung mga kababayan niya. Tapos yung pinapaliwanag niya kung ano yung kinakain niya. Ang reaction mo sa pagkain? Delicious. Cebu. 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 Yung Tagalog, masarap. 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 Malinamnam. Hi guys. Nakalay tayo rin, oh. Hi, Philippines. Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo guys. Ang sarap. Tapos may Coca-Cola, no? Ang lamig. Lamig. Lamig kayo. Lamig. Oh. Guys, ano niyo siya, subscribe niyo siya sa YouTube channel niya. Meron siyang YouTube channel. Meron na to. Ano natin dyan, lalagay natin sa comment section. Tapos, like and share. Guys. Tara, kain tayo guys. Meron. Kalahati pa lang, no? Kalahati pa lang, busog ka na. Hindi, nakapad talaga, tsaka Marami lagay. pati niya, oh, pati. Tapos may lettuce. Agi-agi ng Mamaya pa. watch. Jerry go. Comment section. Chok, edit natin yan, no? Ano mga gusto nyo sabihin? Na? Friends. Salita mo, ipunin mo na kasi tatagalugin ko lahat yan. Start. Good morning. Bonjour. Okay. Bonjour. Bonjour. Is Morning. Tagalog. Tagalog. Maganda umaga. Magandang umaga. Bonsoir. Bonsoir. Maganda ng gabi. Bonsoir. Magandang gabi. Tagalog. Magandang gabi. Tagalog. Like, wala friend, good afternoon. Magandang hapon. Magandang hapon. Anong French?
good, bon après-midi. Bon apprendi. Bon Bon après-midi. apprendi. Bon après-midi, comme Pronapondi. bon après-midi. Pronapondi. Bon, Bon. like you say Ah. good afternoon. Good afternoon. When you translate, it's bon après-midi in French. Mm. Eh, ano pa? Marami ka pa Oh, you- dyan. Tinatago mo ano. This, you go asking, ¿cómo está? Ayan, kamusta? ¿Cómo va? Kamusta ba? ¿Cómo está? Kamusta? Kamusta? How are you? Kamusta ba? How are you in English? In English. Kamusta ba? Yeah. Kamusta ba? Kamusta ka? ¿Cómo está acá? Magkano lang ah. Pagkatunog lang ah. Good afternoon. Sí, bon après-midi. Bon après Midi. midi. Après-midi. Après midi. May S eh. No, S eh. le S. Silent S. Silent S. Silent yan. S. No. Bon no, après midi. Midi. Good afternoon. Yeah, good Bon afternoon. après midi. Après midi. Tututo tayo ng mag-French guys. Libo-libo natin yan guys. And we go. ¿Cómo está acá? Magstapel. ¿Cómo está acá? Magstapel. In Tagalog. Tagalog. Ano pangalan mo? Pangalan mo. Magstapel. Anong pangalan mo? Ano pangalan mo? Tagalog. Magstapel. Je m'appelle Mapel. Eric. Eric. Mapel. Joel. Uh, Mapel. Joel. Kuya mo, Joel. Mapel. Ako Eric. Ako, Eric. Ay, Ako Eric. Mapel. Ikaw, Joel. Kuya Joel. Kuya. In Tagalog. Kasi, anong pangalan mo? Kasi, ang pangalan ko, Eric. Diba? Pangalan mo, Eric. Ang pangalan mo, Eric. In French, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mapel. Eric. Eric. And you, comment tu t'appelles? Mapel. Kuya Joel. Je m'appelle, you say je m'appelle. Mapel. Kuya Joel. Good. Hey, 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 hey. Good. Talaga. Nadali tayo ng mga friends ah. Ako naman. Kaso, naiintindihan yung Tagalog ko na ito. Hindi ko maloloko to eh. No? Like today, today what you do today? Okay. Today. Like that. Tagalog. Tagalog. Ano, Today? like, anong gawa mo? Today. Yeah, like, what Anong you- gawa mo ngayong araw? Anong gawa mo ngayon araw? Yan. Anong ginagawa mo ngayong araw? Like, what you do? What you do today? Like, it's already evening. In the morning until afternoon, 8 to 5, what you do? Like that, how to ask in Tagalog. Ato, ano na, tanong Tagalog. Tagalog na tanong. Mantalong, ngayon, araw, Ngayong araw. ano ginagawa mo? Ngayon, araw. Ngayong araw. Araw. In France. Araw. No. I'm asking Tagalog. Guys, napapalaban tayo dito guys. Ginagawa mo ngayon. What do you do? What do you do today? What do you do today? Like, when you go outside, you go to work, what do you do like that? Ano, in France? Yan. Um, Natulog na ako guys, oh. Nose bleeding na ako guys. in French, if you want to ask, like, what I do or what I will do, tu vas faire le but.
You can say, I will go to work or what you do today. Anong project? Prefetch you Ojoju. Hindi ano nga, dahan-dahan dyan. Yan, dahan-dahan. Prefetch you Ojoju. Yeah. Like, resign for work. Ano yan yan? Prefetch you Ojoju. Yung, It's like that in French. Daming dami. hirap bigkasin. Sabi ni, yung ako niya na. Ano? Ano di po siya? Well, how many? Siya. Guys. Oh, you give Tagalog word. What? Yan, no? Oh, okay sa inyo. Kuya Buboy. Sa Kuya inyo. Buboy. Hi guys! Bibilib siya, dami daw nating dami daw nanonood. Shoutout daw kay Auntie Jeline, si Madam. Shoutout din guys, shoutout daw kay Judilyn. Shoutout mo siya na. Shoutout daw, shoutout. Yan. Shoutout kay Ate Ems. Ayun, Ate Ems. Hi, kumusta kayo? Kumusta kayo? Oh, you give Tagalog word. Dami. Nag-trending ka niya. Ay, si Kuya PJ. May brother. Ayan, shoutout mo. PJ. Good PJ. Kuya PJ. Oh, yeah. PJ Karoa. Shoutout. Ano pa? Ano pang ano natin? Punch. Ano pa bang mga word? Paano? Word. You give Tagalog. Tagalog. Translate. What's your favorite food in the Philippines? Adobo. Adobo, hindi. Paano bigkasin yung paborito ko pagkain sa Pilipinas? Food is adobo. Tell me what you prefer. Tell me what you prefer. Tell me what plant you prefer. Kailangan mo. Dapat Eric Ash, Eric Ash, please, tayo kain. Dapat red horse. At red horse yan. Para mabilis kayo kahit with dancing pa. Ayan, shoutout kay J. Mark Lescano, Mike Estrada Garcia, Junjun Barrientos. Shoutout din kay ano ba ito? Ayun o, sa asawa kong magandang Rosily ni Belio Peruha. Shoutout din kay Kuya Daniel. Dahil nanonood oh. Dami nanonood sa atin guys ah. Kameran. Watching din si Ate Erica Mape watching. Hi guys. Kain
lang kami guys ng Borgatory Burger. Ayan. Masarap yan guys. Pero hindi kami endorser niyan Lagi lang namin kinakain. Ayan. Mo-order kami niya, malayo pa. Sa Novaliches pa yan. Tapos, tamang kwentuhan lang guys, di ba? Alright. Tamang kwentuhan. Dinayo pa ako nito. Galing pang France to. From France to, Payatas. From France to Philippines, no? Dinayo niya pa ako. Ang lupit ng kaibigan ko to Lahi pa ng pinanggalingan. Masamang impluensya kasi lagi akong lasing. Pagkasama ko to, lasinggero to Lasinggero si Eric Laging nainom. Hindi. Di ba? Minsan lang, gabi-gabi. Ito lang, Soft painom. drinks. Soft drinks. Meron ba niyan? Ay, meron yan dun Meron. Coca-Cola no? Yan? International brand yan Meron. Tsaka Pepsi, no? Pepsi. Pepsi. Ang wala lang Royal. doon, RC, wala. RC. RC Cola. But ibang brand. Same but ibang pangalan. Hi guys. Si Brother Dito na, Eric. tapos na. Ito. Okay na? Okay na. Okay na yan. Edit mo na lang. Okay, bye-bye. Bye-bye. Hindi namin naubos. Share, like, comment, and If you want to subscribe. learn more, France and Tagalog. Friend Tagalog, Bisaya. Bisakol pala to no? Anong mga alam mo sa Bisaya? Hindi mo na alam? Only masarap lang alam. Only masarap. Oh, Lami kaayo. lami. Lami kaayo. Bye. Stop na yan. Nadadali tayo Nadadali tayo ng France na to Yay! Guys, magano siya, gawa siya ng YouTube channel niya. Siyempre, sana supportahan natin siya, no? No, Rick? YouTube channel. Please support and subscribe. Hey guys. Hindi namin naubos. Dami. Busog na guys. Ayun sa kanila, naubos na rin naman nila yung kanila. Tomorrow ulit, no? Ay, bukas ulit, no, Rick? Bukas ulit, guys. Bye-bye! Bye. Bye-bye!